الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ إن شاء الله بالحديث المسلسل بالأولية. حدثنا شيخنا العلامة المربي عبد الله بن أحمد الناحي رحمه الله رحمة واسعة، وهو أول حديث مسلسل سمعته منه. وكذا حدثنا شيخنا السيد العلامة محمد بن أحمد الشاطري رحمه الله، والشيخ المحدث عبد القادر كرامة الله البخاري رحمه الله، والشيخ عبد الفتاح حرارة المكي رحمه الله. كلهم يرونه بالأولية الحقيقية عن الشيخ محدث الحرمين عمر حمدان المحرسي بأسانيده المعلومة إلى سفيان بن عيينة الإمام الكبير، وإليه ينتهي التسلسل بالأولية. ثم عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. هذا هو الحديث المسلسل بالأولية، أجزناكم به وأنتم أول ما سمعتموه مني، كما سمعته من مشايخي المذكورين وغيرهم، فأجزناكم به إجازة خاصة وعامة بما يصح. قبلنا نبدأ إن شاء الله بالسفينة، وسنقرأ سفينة النجاة. Bismillah. Setelah kita tadi menerima ijazah Al-Musalsal bil Awaliyah dari Syekh Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Al-Yamani, kita insyaallah akan masuk ke, tadi semua sudah terima ijazahnya ya, dengan mengucapkan qabilna. Dan sebelum kita masuk, kita murahib bil masyayikh Syekh Ma'asyikh Dr. Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Al-Yamani, beliau ma'ahu Dr. Ayman Sofwan yani al-Mujaz fi Qira'at al-Ashr. Ahlan wa sahlan syukrana, Allah yabarik fik, hayakumullah. Dan nurahib aidan bi Syekh al-Masyayikh al-kiram wa aidan Dr. sayakun bi tarjamati Syekh Dr. Zain Mahmud Ashur, Allah yabarik fik, hayakumullah. Dan kita mulai dan kita berikan nabda wa nuksil majal di fadilatil Syekh Muhammad bin Al-Yamani. Fadhal barakallahu fikum wa abiduna. Barakallahu. نبدأ إن شاء الله بقراءة السفينة، سفينة النجاة، وسنقرأ المتن ثم نذكر في كل فصل فائدة واحدة يترجمها لنا الشيخ أبو جعل جزاه الله خيرا، ثم نقرأ الفصل الثاني ونذكر فائدة واحدة يترجمها الشيخ، وهذا من كل فصل فائدة حتى نختم الكتاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, kita akan membaca kitab Safinatul Najah, kitab yang biasa dibaca di kajian-kajian ilmiah tentang fikih dalam mazhab Syafi'i. Dan juga insyaallah beliau menyampaikan tadi di setiap fasal, di setiap pasal nanti beliau akan menyebut satu faedah penting di dalam
fasal itu. Insyaallah kami akan terjemahkan, dan juga insyaallah di akhir nanti sebagaimana sudah dipersiapkan oleh panitia ada ijazah sanad yang bersambung sampai kepada pengarang kitab. Maka mohon diperhatikan dengan baik sehingga kita keluar dari sini benar-benar telah mengkaji sebagian daripada sedikit ilmu para ulama rahimahullah ta'ala yang sanadnya bersambung kepada pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Min al-fa'idah huna qala al-ulama معنى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول عن معصية، لا تحول عن معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله العلي العظيم. Dari faedah yang bisa kita ambil dari awal bab ini, kalimat ini, mukadimah ini adalah di antaranya para ulama sebagian berkata la haula an ma'siyatin wa la quwwata 'ala ta'atin illa billahil 'aliyyil 'azim. Yani tidak ada kekuatan dari menepis kemaksiatan dan tidak ada kekuatan daripada melakukan taat kecuali itu adalah merupakan sesuatu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak bisa menjauh dari maksiat, tidak bisa melakukan taat kecuali berdasarkan karunia dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. فصل أركان الإسلام 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام كما جاءت في حديث جبريل عليه السلام. الشهادة تأتي بمعاني كثيرة، ومن معاني الشهادة يعني شهدت بمعنى رأيت، وتأتي أيضا بمعنى يعني أن تقر على الغير، يعني الاعتراف على الغير، وتأتي أيضا بمعنى اليمين في اللغة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم جنة. هذه معاني الشهادة في اللغة العربية. Pertama itu terkait masalah syahadah. Syahadah itu ada mengandung 3 makna. Dalam bahasa Arab bisa bermakna syahadah itu melihat. Yang kedua, maknanya bisa syahadah itu bersaksi, al-i'tiraf, menyaksikan sesuatu, meyakini sesuatu. Yang ketiga bisa juga bermakna sumpah. Syahadah bermakna sumpah. Ini 3 makna syahadah. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-maksud huna syahadah ay al-i'tiraf. فصل أركان الإيمان 6 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. الإيمان في اللغة والتصديق، وفي الاصطلاح هو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. Ya, at-tasdiq itu bermakna mengimani. Tasdiq itu bermakna mengimani, yaitu melaksanakan at-tasdiq bil lisan, membenarkan dengan ucapan, dan juga mengikrarkan dengan apa yang ada di hati dan mengaplikasikannya dengan perbuatan. Itulah maksud daripada tasdiq. Qala faslun wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illa Allah. هذا معنى لا إله إلا الله، يعني أن تقول أجزم وأعترف وأقر أنه ليس لا معبود بحق، أن هناك يعبد بغير حق، فأنت تنفي المعبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا معنى لا إله إلا الله.
arti la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, karena tidak ada sesuatu yang memang disembah tidak karena hak, tidak benar penyembahannya itu. Maka makna la ilaha illallah secara hakiki adalah la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah secara hak, yang secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada yang disembah dengan cara yang tidak benar, seperti berhala dan sebagainya. فصل علامات البلوغ ثلاث: تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، والاحتلام في الذكر والأنثى ل9 سنين، والحلق في الأنثى ل9 سنين. البلوغ هو علامة التكليف. هناك بلوغ بالعلامة وبلوغ بالسن. منذ 9 سنوات إذا احتلم الصبي أو الصبية أصبح بالغا مكلفا. كذلك الصبية إذا حاضت من 9 سنوات قمرية تقريبية أصبحت بالغا مكلفا. فإذا لم تحصل هذه العلامات وبلغ الصبي أو الصبية 15 سنة قمرية تحديدية أصبح بالغا بالسن. غير هذا لا يعتبر عندنا علامة للبلوغ. نمو شعر العانة، شعر الإبر، انتفاخ الثدي في المرأة، هذا كله لا يعتبر عندنا من علامة البلوغ. علامة البلوغ المعتبرة هي هذه التي ذكرها الشيخ هنا رحمه الله رحمة واسعة. Kami jelaskan bahwasanya tanda-tanda buluk yang baru saja disebutkan itu jika tidak terkait dengan umur. Adapun dengan umur, jika seorang anak sampai umurnya 15 tahun, umurnya sampai 15 tahun dan belum nampak alamat-alamat tanda-tanda balik yang tadi disebut dalam kitab ini, maka dia baliknya karena umur, bukan karena tanda-tanda. Jadi tanda ini jika seandainya ada tanda sebelum 15, jika seandainya sudah sampai 15 tidak ada tanda-tanda, maka baliknya karena tanda. الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة قالوا بأن البلوغ بالسن هو 15 سنة قمرية، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد في غزوة أحد عبد الله بن عمر وكان عمره 14 سنة، وقبله في غزوة الخندق لما أصبح عمره 15 سنة. ولهذا جعل الإمام الراشد والخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن 15 يعني سن البلوغ. Dia mengatakan bahwa dalam Imam Syafi'i rahimahullah taala dan Imam Ahmad berpendapat bahwa umur balik itu adalah 15 tahun dengan dalil dari peristiwa ketika Rasulullah SAW menolak Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Umar di perang Uhud, dan umur beliau baru 14 tahun, tapi ketika perang Khandaq umur beliau 15 tahun dan beliau diterima. Dan oleh karena itu juga Umar bin Abdul Aziz ketika beliau berumur 15 tahun beliau bisa naik menjadi khalifah karena umurnya sudah umur balik. فصل شروط الإنسان الحجر 8: أن يكون ب3 أحجار، وأن ينقي المحل، وأن لا يجف النجس، ولا ينتقل، ولا يطرأ عليه آخر، ولا يجاوز صفحته وحشفته، ولا يصيبه ماء، وأن تكون الأحجار طاهرة. هذا الفصل عقده المصنف ليذكر شروط
من أراد أن يقتصر على الحجر حتى يصبح استعمال الحجر مجزئا في الاستنجاء لا بد من تحقق هذه الشروط الثمانية. نشرح فائدة واحدة: صفحته وحشفه. الصفحة هي ما ينضم من الدبر عند القيام. إذا جلس الإنسان هكذا فإذا انضم هذا يسمى الصفحة. والحشفة هي رأس الذكر بالنسبة للذكر. أما بالنسبة للمرأة فلا بد ألا ينزل البول إلى محل ولوج الذكر، فإذا تجاوز ذلك تعين الماء. Syekh muallif kitab ini meletakkan 8 ya, daripada syarat daripada istinja menggunakan selain air yaitu batu dan seterusnya. 8 syarat ini harus benar-benar ada. Akan tetapi ada yang beliau ingin jelaskan satu faedah, bahwasanya jika seandainya seorang beliau menjelaskan antara sofah itu adalah dubur manusia, dubur umum kita semua, itu bagian dimana kalau kita berdiri tertutup yang 2 daging itu, maaf ya. Adapun kemaluan, artinya dua bagian dubur ini, kanan dan kiri ini, itu najis, tidak boleh ke situ. Kalau ke situ maka harus pakai air. Kalau yang lubangnya saja, itulah yang dimaksud disucikan bisa dengan istinja, batu, tisu dan seterusnya. Akan tetapi bagi perempuan, yaitu tempat yang dimana لا يلزم من محل خروج البول إلى محل خروج الذكر. yang dimaksud farji perempuan, تجاوز ذلك yang dimaksud farji perempuan adalah di mana tempat keluarnya air seni perempuan sampai tempat di mana lokasi ini tempat masuknya zakat. Maka kalau melewati itu, maka perempuan jika ingin beristinja dengan batu tidak boleh, harus dengan air. فصل فروض الوضوء 6: الأول النية، الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين مع المرفقين، الرابع مسح شيء من الرأس، الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، السادس الترتيب. الله سبحانه وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله سبحانه وتعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا. وجاء في بعض الروايات: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فهذه دليل هذه الأركان. Saya rasa paham ya bahasa Arab ya? Halo, paham nggak? Paham nggak? Baik, yang pertama itu mengenai hukum wudu ini, fardu wudu ini, beliau menjelaskan di poin yang pertama yaitu niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Jadi dalil yang pertama, dalil yang kedua adalah innamal a'malu binniyat. Itu dalil mengenai terkait masalah niat. Adapun terkait dengan rukun-rukun yang lainnya, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhiril ayat. Ini merupakan dalil hujjah terkait faraidul wudu. والترتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا. Dan yang ada pun rukun yang terakhir yaitu tertib, Nabi Muhammad SAW tidak berwudu kecuali dalam posisi runtunan yang tertib, dari mulai muka dan seterusnya sampai kaki. قال: فصل النية قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب والتلفظ بها سنة، ووقت
وضوءها عند غسل أول جزء من الوجه، والترتيب ألا يقدم عضوا على عضو، وفي بعض النسخ ألا يقدم عضوا على عضو. التلفظ بها سنة، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ في نية الحج وهي عبادة، فقاس الشافعية باقي العبادات على التلفظ بنية الحج. ثبت عن الشافعي رحمه الله كما جاء هذا في كتاب البيهقي في ذيل مناقب الإمام الشافعي الذي جاء قريبا. نقل البيهقي رحمه الله عن الإمام ابن خزيمة بإسناده إلى الشافعي أنه كان إذا دخل الصلاة تلفظ بنية، فثبت عن الشافعي رحمه الله أنه كان يتلفظ بالنية، وهذا ليس بدعا، فقد قال الحنفية أيضا أن التلفظ بالنية سنة أشياء. ومعنى سنة أشياء يعني أن المشايخ استحبوا ذلك، وإن يكون هناك دليل يعني واضح في المسألة. وأيضا الحنابلة نصوا في كتبهم على استحباب ذلك، أشد ما ورد عند المالكية أن الأفضل ترك ذلك. أما ما روي عن ابن تيمية وبعض أهل العلم رحمه الله الجميع من أنه بدعة، هذا يعتبر رأي بعض أهل العلم، أما أكثر أهل العلم فلم يقولوا ببدعية ذلك والنص على سنية ذلك. Perhatikan baik-baik ini terkait masalah yang beliau sebutkan tadi, masalah talaffuz niat. Terkait masalah melafazkan niat, itu adalah hukumnya sunnah dalam arti indah. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah melafazkan niat terkait niat haji. Yang kedua, di dalam kitab Al-Imam Al-Baihaqi mengutip dalam kitab Zaini Manaqib Imam Syafi'i, diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah bahwasanya Al-Imam Syafi'i melafazkan niat ketika sholat mustahab juga. Adapun mazhab Hanafi, talaffuz biniyah, melafazkan niat itu sunnatul asyah. Itu adalah kebiasaan para masyayikh, para ulama-ulama masa itu. Walaupun dalam mazhab Maliki itu mengatakan meninggalkan melafazkan niat itu lebih bagus. Adapun yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah bahwasanya melafazkan niat itu adalah bid'ah, ada ra'yu ba'd ahli ilmi. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Jadi kalau komplitnya ulama berbeda pendapat terkait dengan melafazkan niat. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan meninggalkannya lebih bagus, dan mazhab kita mengatakan bahwasanya sunnah melafazkan niat. Melafazkan niat jika kurang jelas teman-teman sekalian, yaitu mengatakan usolli fardhu zuhur, saya niat sholat fardhu zuhur, itu namanya melafazkan niat. Nah, tadi perinciannya yang telah disampaikan oleh Syekh. يعني تبقى مسألة خلافية فرعية ليست من العقائد. Perlu diperhatikan, penekanannya adalah terkait masalah melafazkan niat itu adalah masalah khilaf fikih. Khilaf fikih bukan urusan terkait akidah. Oke? الفصل الماء قليل وكثير، القليل ما دون القلتين والكثير قلتان فأكثر. القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. يعني المياه إما أن تكون قليلة ولا حر أو كثيرة ولا حر. إذا بلغ الماء
فإذا بلغ الماء قلتين لا يتنجس إلا بتبين أحد أوصافه الثلاثة، طعم أو لون أو ريح. أما إذا لم يبلغ القلتين فمجرد وقوع النجاسة فيه ينجسه. Maksud daripada pasal ini adalah air itu dibagi menjadi dua, ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang banyak, yang sedikit itu hanya dengan penjatuhan najis, mau berubah tidak berubah, itu hukumnya mutanajis langsung, berubah hukumnya langsung. Akan tetapi air yang banyak, lebih daripada 2 pula, jika penjatuhan sesuatu najis ataupun apapun, itu lihat dari 3 unsur, rasa, rupa, dan baunya. Jika 3 unsur ini salah satunya ada, maka hukum air itu berubah, tidak seperti awalnya. Seperti itu ringkasan hukum. فصل موجبات الغسل 6: إيلاج الحشفة في الفرج، وخروج المني، والحيض والنفاس والولادة والموت. كما قال الإمام الشجاع: 3 تشترك فيها الرجال والنساء، و3 يختص بها النساء. فالعلاج أو الاتصال الجنسي يشترك فيه الرجال والنساء، فمن أولد أو أولج فيه وجب عليه الغسل. وخروج المني من الرجل أو المرأة يوجب الغسل. والموت إذا حصل وجب على الأحياء أن يغسلوا. ثم تختص النساء ب3 أشياء، وهي انقطاع الحيض والنفاس والولادة. فإذا انقطع الحيض وجب على المرأة أن تغتسل، وإذا انقطع النفاس وجب على المرأة أن تغتسل، وإذا ولدت المرأة ولو من غير بلغ ولدا وجب عليها أن تغتسل. Beliau menjelaskan terkait pasal ini bahwasanya ada perkara yang mewajibkan seorang itu mandi. Ada yang unsur-unsur ini menyebabkan mandi ini berbarengan laki dengan perempuan. Di antaranya 1 yaitu ilajul hasyafat, bertemunya 2 hitan misalnya, keluarnya air mani berbarengan laki maupun perempuan. Yang ketiga mati, itu berbarengan laki ataupun perempuan, atau disetubuhi, ya, baik menyetubuhi ataupun disetubuhi. Itu yang bercampur hak laki dan kewajiban laki dan perempuan untuk wajib mandi wajib. Ada yang terkait khusus hanya untuk perempuan, kalau perempuannya daripada pulas. Yang pertama yaitu haid, yang kedua nifas, yang ketiga wilayah. Perhatikan terakhir, beliau membuat 1 not bahwasanya terkait masalah kelahiran, perempuan itu juga wajib mandi ketika dia melahirkan, walaupun tanpa ada nifas, walaupun tanpa ada keluar nasab. Ini penting karena saya izin dulu menambahkan, karena banyak yang menyangka mandi ketika melahirkan hanya setelah nifas saja. Seandainya perempuan melahirkan tanpa darah nifas pun tetap dia wajib mandi. Kenapa? Karena anak adalah yang keluar dari lahirnya yang berupa janin, itu adalah maniun munaqil, air mani yang mengeras. Maka dari situ perlu dipahami, ketika keluar air mani itu wajib mandi, begitu juga keluar anak itu juga wajib mandi walaupun tanpa ada dibarengi dengan darah ataupun basah. Itu mungkin penekanan beda. Al-Fasl syurut al-wudu' 10: al-Islam wal-tamyiz wal-naqaء wal-hayd wal-nifas amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-bashar ولا يكون على العضو ما يغير الماء والعلم بفرضيته ولا. فصل فروض الغسل 2: النية وتعميم البدن بالماء. يعني يجب في الغسل الواجب أن ينوي رفع الحدث الأكبر، الطهارة للصلاة، الغسل. ما يكفي الغسل، لازم نقول فرض الغسل لأن هناك غسل معتاد. أن ينية من هذه النية ويعمم البدن
بشرا وشعرا وظفرا، فإذا أمن البدن تحقق الغسل الواجب سواء في الرجل أو المرأة، ولا بد أن يصل الماء إلى كل مكان في هذا البدن، كل ظاهر البدن، كل ظاهر البدن. Ini yang perlu diperhatikan sama sebenarnya penafsiran daripada kalimat ini. Pertama yaitu niat dan juga menyeluruhkan air dengan badan. Seandainya apapun yang menghalangi badan itu, maka hilangkan terlebih dahulu yang menghalangi kenanya air ke kulit badan, yang maksudnya adalah badan bagian luar, zahir, bukan bagian dalamnya ya. Maka itu wajib untuk dihilangkan terlebih dahulu. Intinya adalah penekanannya bagaimana cara menyampaikan air ke seluruh badan. قال الفصل: شروط الوضوء 10: الإسلام والتمييز والنقاء عن الحيض والنفاس، وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وألا يكون على العضو ما يغير الماء، والعلم بفرضيته، وألا يعتمد فرضا من فروضه سنة، والماء الطهور، ودخول الوقت هكذا تقرأ، ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث. هذان الشرطان الأخيران يتعلقان بالمستحاضة وصاحب السلس. فمن كان صاحب سلس الدم أو الريح أو المستحاضة يشترط في وضوئهم أن يدخل وقت الصلاة وأن يوازي بينه وبين أفعال الوضوء وبين الوضوء والصلاة. أما بالنسبة للإنسان السليم فالموالاة في حقه سنة، فالموالاة في حقه سنة، ولا يشترط أن يكون وضوءه بعد دخول الوقت. Perlu diperhatikan ada penekanan dari Syekh tidak terkait dengan syarat salat wudu yang mungkin banyak kita sudah tahu, tapi penekanannya yaitu di akhir, wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadathi, dan masuk waktu serta terus menerus bagi orang yang memiliki daimil hadas, selalu berhadas. Ini penekanan beliau, maksudnya dua syarat di ujung ini, yaitu harus masuk waktu dan juga harus berturut-turut. Berturut-turut itu beda dengan tertib ya Pak. Berturut-turut itu bahwasanya berturut-turut itu berbeda dengan tertib. Berturut-turut itu basuhan muka misalnya belum basah sudah membasuh tangan, itu namanya berturut-turut. Tapi tertib itu setelah muka tangan. Maka orang yang memiliki daimil hadas seperti perempuan yang punya penyakit istihadah, darah istihadah, ataupun ada orang yang selalu keluar, baik laki maupun perempuan, yang selalu keluar air seninya selalu keluar persekian menit, ya kan, karena ada penyakit, maka orang yang demikian ketika berwudu memiliki harus dua. Yang pertama ada tambahan dua. Yang pertama harus sudah masuk waktu dalam tanda kutip azan. Yang kedua harus wudunya itu terus menerus. Nah ini sekira-kira misalnya ketika dia membasuh muka, tiba-tiba darahnya itu keluar, terasa darahnya keluar, atau terasa air seninya itu keluar, maka dia lanjutkan saja wudunya sampai selesai wudu dan lanjut langsung melaksanakan sholat. Itu bagi orang yang daimul hadas, disebut orang yang memiliki hadas terus menerus karena disebabkan penyakit dan sebagainya. فصل مراتب الوضوء 4 أشياء: الأول الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر ريح أو غيره إلا المني. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قائم ممكن مقعده من الأرض. الثالث انتقاء بشرة الرجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. الرابع مس أذن الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. طبعا هذا واجب الوضوء. نأخذ واحد منها اللي هو التقاء بشرتين. إذا قلنا التقاء بشرتين خرج السن والشعر والظفر لأنها ليست بشر. رجل
وامرأة، فالرجل لا ينقض الرجل عندنا والمرأة لا تنقض المرأة عندنا، ولا عبرة بغير الاتباع السليمة. إذا اشتهى الرجل والمرأة لا عبرة بذلك، العبرة بالاتباع السليمة، أن الرجل يشتهي المرأة والمرأة تشتهي الرجل، فالتقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين ليس بمعنى بالغين، لا، بمعنى بلغ حد الشهوة عند ذوي الاتباع السليم، بمعنى أنه إذا كانت البنت وصلت سنا لو رآها رجل كالإمام الشافعي رحمه الله لاشتهاها، وإن تكون بالغة أن تكون مراهقة أصبحت ناقضة للوضوء. والولد إذا راها وبدأ يتكون جسمه، والمرأة ذات الطباع السليمة كالسيدة نفيسة إذا رأت نظرت إليه اشتهته يصبح ناقض للوضوء المسكي. أما إذا كان صغير جدا ولا صغيرة جدا فهذه لا تنقض. أجنبيا تخرج المحارم، فكل محرمية لا تنقض وكل محرم لا ينقض المرأة، بمعنى لا تنقض أمة من نساء ولا أمة من الرضاع ولا يعني أم زوجتك أو جدة زوجتك من المصاهرة، هذه لا تنقض من غير حائل. فإذا وجد الحائل امتنع النقض، إذا وجد الحائل ولو كان خفيفا. Baik, beliau memaparkan dari poin-poin yang 4 yang membatalkan wudu, di antaranya adalah beliau menekankan di masalah iltiqa'ul basyaratain, bertemunya dua kulit. Ini keluar dari kalimat ini, yaitu rambut misalnya, gigi misalnya, kuku misalnya, jika bersentuhan itu tidak membatalkan wudu. Bisa dipahami? Atau ngantuk ini? Yang kedua yang beliau tekankan adalah pertemuan laki dengan perempuan kulitnya. Artinya kalau laki dengan laki tidak batal tentunya, walaupun ada orang yang tidak memiliki tabiat yang normal atau tabiat salimah, itu artinya yang tidak normal ya, dia bersahwat dengan laki-laki tetap tidak batal, atau dia bersahwat dengan sesama perempuan tetap tidak batal. Perlu diperhatikan itu. Yang ketiga penekanan beliau adalah orang yang besar, pertemuan dengan yang besar ya. Artinya kalau dengan anak kecil tidak, dengan anak kecil tidak. Apa batasannya? Batasannya adalah jika seorang, batasan kecil dan besar itu sudah sampai yang jika dilihat atau dipandang itu menimbulkan syahwat, itu maksudnya. Kalau misalnya masih kecil sekali kan tidak membangkitkan syahwat ya. Kalau seandainya sudah membangkitkan syahwat, nah itu sudah mencapai batasan membatalkan. Yang keempat beliau menekankan terkait masalah ajnabiyain. Dua-duanya itu ajnabi. Ajnabi itu lawan daripada mahram. Artinya kalau mahram tidak batal, kalau ajnabi batal. Kita dengan ibu kita tidak batal, kita dengan saudara kandung kita tidak batal, kita dengan umroh ibu daripada satu susuan tidak batal, dan seterusnya dan seterusnya, ataupun istri daripada bapak kita dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu terkait tekanan yang keempat. Tekanan yang kelima dari beliau itu jika seandainya ada hail. Hail itu adalah penghalang, walaupun penghalangnya tipis tidak batal. Jadi baik penghalangnya itu tebal maupun penghalangnya itu tipis tidak batal. Saya kasih misal contoh keterangan, seandainya kita salaman dengan suami kita atau istri kita dengan sarung tangan, walaupun sarung tangannya tipis, itu tidak membatalkan wudu. قال فصل من انتقض وضوءه حرم عليه أربعة أشياء. من انتقض وضوءه حرم عليه أربعة أشياء.
الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. ويحرم على الجنوب 6 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، واللبث في المسجد وقراءة القرآن. ويحرم بالحج 10 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، واللبث في المسجد وقراءة القرآن، والصوم والطلاق، والمرور في المسجد إن خافت تلبيسه، والاستمتاع بما بين السرة والركبة. بالنسبة للوقوف في المسجد أو التردد هو حرام على الجنوب. وأما المرور بالنسبة للجنوب هو خلاف الأولى. بالنسبة للحائض والنفساء اللبث والتردد حرام. المرور في المسجد يعني المرور بمعنى أن يدخل من باب ويخرج من باب، هكذا هذا معنى المرور، هذا معنى المرور. ولذلك قالوا لو كان للمسجد باب واحد فدخل منه ثم عاد إليه كان مترددا حرام عليه. إنما المرور أن يدخل من باب ويخرج من الآخر. إذا كانت الحائض والنفساء تخاف أن تلوث المسجد بالدم كان حراما، وإلا إذا أمنت كان مكروها. Yang beliau tekankan di sini terkait dengan al-lutfu dengan al-mur. Bagi orang yang junub diam di masjid itu, dia duduk nyantai di dalam masjid, dia posisinya junub, itu hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Lewat masjid, lewat itu maksudnya masuk dari satu pintu keluar pintu selanjutnya, itu hukumnya adalah khilaful aula, di bawah makruh dikit. Adapun terkait dengan orang yang haid ataupun nifas, diamnya di masjid, al-lubsu fil masjid bil haid wal nifas haram hukumnya. Adapun lewat saja masuk pintu lalu keluar ke pintu yang lain, bagi yang haid dan nifas hukumnya makruh kalau takut tercecer darahnya. Kalau tidak takut tercecer darahnya, kalau seandainya bagi perempuan yang haid lewat ke masjid, jika seandainya takut tercecer maka haram. Jika seandainya tidak takut tercecer, artinya sudah ditutupi dengan baik, maka hukumnya makruh. Tapi perempuan yang haid dan nifas, saya tekankan, tidak boleh diam di dalam masjid. Karena banyak sekarang yang melakukan akad nikah, hadir di acara akad nikah, perempuan itu dalam kondisi haid, lalu dia masuk ke ruangan masjid, maka perempuan yang haid ataupun nifas hendaknya posisinya di luar masjid. Faslun asbab tayammum thalath: faqd al-ma' wal marad wal ihtiyaj ilayhi bi atash hayawan muhtaram غير المحترم 6: تارك الصلاة والزاني المحصن والمرتد والكافر الحربي والكلب العقور والخنزير. يعني إذا كان الإنسان يملك ماء يحتاج هذا الماء لأن يسقي حيوان معه، آدمي أو حيوان، فإنه يتيمم يعطي هذا الماء لهذا الحيوان المعصوم ويتيمم. فإن كان معه غير معصوم، يعني مما يجب قتله كتارك الصلاة أو كسل أو مرتد أو كافر حربي أو خنزير مطلقا، عقور كان أو غير عقور، هذه الأصناف إذا ذكرها هذه يستعمل الإنسان الماء ويتركها تموت. Ini terkait masalah ini adalah sebab-sebab tayammum. Beliau menekankan di poin yang kedua, yaitu seandainya kita memiliki air hanya itu saja, apakah kita bertayamum? Perhatikan baik-baik. Seandainya kita punya air seitu-itunya, bahasa kita bilang seitu-itunya, sementara
kita butuh untuk berwudu. Di lain hal, ada 5 orang ini yang ninggalin sholat, berzina, zina maksud, murtad, kafir harbi, anjing, yang galak, dan juga babi. 6 ini, kalau kita kasih kepada satu contoh, kita ambil misalnya anjing galak, kita kasih kepada dia, bukan anjing yang biasa dipelihara ya, anjing galak. Kalau kita kasih anjing galak ini, kita nggak bisa pakai wudu. Kalau seandainya kita pakai, anjing ini akan mati. Kalau kita pakai air wudu, anjing ini akan mati. Pilih mana? Minumkan anjing galak itu, ataukah kita berwudu dengan air itu? Jawabannya adalah kita berwudu dengan air itu, karena anjing galak itu tidak perlu dipertahankan nyawanya. Oke? 5 unsur ini. Kalau seandainya teman kita muslim, mukmin, dalam kondisi standar biasa, orang teman kita ini, kalau kita punya air, kalau air ini kita pakai untuk berwudu, lalu teman kita akan kehausan dan mati, pilih mana? Berikan air ini kepada dia untuk minum agar menyambung hidupnya, ataukah lalu kita bertayamum, ataukah kita pakai air wudu ini, air ini untuk berwudu? Pilihannya adalah wajib harus kita bagi kepada dia air untuk minum, dan kita menggunakan tayamum, tebu untuk tayamum. Jelas? Qala faslun syurut at-tayammum an yakuna bi turab wa an yakuna at-turab tahiran wa an la yakuna musta'malan wa an la yukhalifu daqiqan wa nahwuhu wa an yaghsilahu wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bil-rukbatayn wa an yuzila an-najasata awwalan wa an yajtahida fi al-qiblati qablahu wa an yakuna at-tayammum ba'da dukhul al-waqt wa an yatayammama li kulli fardin. الشافعي رحمه الله والحنابلة قالوا لا بد أن يكون التيمم بتراب. استدل الشافعي رحمه الله تعالى، الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، وفي الآية الأخرى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. قال إذا الطيب هو الذي يخرج نباته، والذي يخرج نباته هو التراب، فلا يجوز التيمم بغير التراب. Pertama, terkait masalah apa yang bisa digunakan untuk bertayamum. Saya menekankan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, tayamum itu shahih dalam tanda kutip harus menggunakan debu. Tidak boleh tidak menggunakan tayamum, maupun shahih dan thayyibah. Dan juga dari yang lain keluar apa namanya tumbuhan yang baik dari tanahnya itu dengan izin Allah SWT. Kalau Rasul masalah al-hajar was-sahar ada aliran dari Imam Malik wa Abi Hanifah anna إذا كان في تراب في تراب عندنا لا يكفي. طيب يصير فاقد الطهرين، بل لم يجد ماء ولا ترابا يسمى فاقد الطهرين، يصلي لحرمة الوقت ويقضي. نعم صح. Orang yang berada di pesawat misalnya, ada yang bertayamum di jok pesawat. Adapun di jok pesawat itu jawabannya adalah seandainya ada debunya maka boleh. Jika seandainya tidak ada debunya di jok pesawat maka tidak mungkin boleh. Hukumnya disebut dengan hukum faqidut tahurain, orang yang kehilangan 2 alat bersuci, yaitu kehilangan air dan juga kehilangan debu, maka dia sholat untuk menghormati waktu dan mengqadha setelahnya. قال فصل فروض التيمم
الأول نقل التراب، الثاني النية، الثالث مسح الوجه، الرابع مسح اليدين إلى المرفقين، الخامس الترتيب بين المسحتين. يعني langsung saja perhatikan tata cara tayamum ini bisa di video di shoot nih. Kalau kameramen bisa di shoot, bisa dijadikan sebagai panduan. Mana kameramen ini? Udah zoom in dah. Oke. Cincin wajib dilepas. Jam juga wajib dilepas. Cincin wajib dilepas pada sapuan yang kedua. Seperti ini. Kalau ditekan saja seperti ini pun tidak apa-apa. Meringankan, menghilangkan. Boleh diketruk ataupun ditiup, sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kemudian menyapu ke muka. Tidak perlu menekannya, ya kan? Menggosok-gosok tidak perlu. Kemudian pukul-pukulan yang kedua, cincin wajib dibuka, jam wajib dibuka. Ini pukul di sampingnya, letakkan. Terus betul. Dan واختار النووي رحمه الله الاكتفاء بهذا. هكذا مرة واحدة. Perhatikan baik-baik. Ini yang tadi diperagakan oleh beliau adalah madhab. Muka serta tangan disapu dengan debu. Dengan cara apapun, tangan dan muka itu disapu dengan cara apapun, yang penting menyeluruh, maka hukumnya boleh. Akan tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, atau ijtihad yang beliau ambil, tayamum itu hanya satu pukulan debu, lalu diusap ke muka. Setelah diusap ke muka tidak perlu memukul lagi, lalu diusap ke tangannya. Itulah al-khilaf hatta Imam Nawawi rahimahullah merupakan pilihan mazhab dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Faslun qiyamul mithalah ma aqbala al-wudu wa riddah wa tawahhum al-ma'i min tayammum li faqd. Nawaqid al-wudu تبطل التيمم لأن ما أقبل الأصل أقبل الفرع، ما أقبل الأصل أقبل الفرع. كذلك الردة كما صاحب الزبير وردة تبطل للتوضي، لأن التيمم هو طهارة ضعيفة أو ما يعبر عنها طهارة من ضرورة اتفق بالله، ولا معنى الاستباحة مع الكفر، لا معنى الاستباحة مع الكفر، ولذلك الردة تبطل التيمم ولا تبطل الوضوء. هذا يدل على أن الردة إنما تبطل العمل إذا مات على الكفر، لأن الآية إن أشركت ويحبطون عمل مقيدة بالآيات الأخرى فيموت وهو كافر. Yang dijelaskan oleh beliau adalah yang pertama, yaitu apa-apa yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum, karena apa-apa yang terkait dengan asal maka cabang itu ikut, karena pada hakikatnya tayamum ini adalah perkara yang membolehkan seorang untuk bisa melakukan ibadah. Yang kedua adalah murtad, yaitu orang yang keluar dari Islam itu membatalkan tayamum dan tidak membatalkan wudu. Bagaimana katakan Imam Zubair, wariddatul la tawaddi jadi tayammuman likulli fardhi. Wariddatul tubtilu la tawaddi jadi tayammuman likulli fardhi. Yani murtad itu membatalkan
Itu yang penekanannya. Maka Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi